b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw salama Voilà, Amidou Kanawa an ka foli bi ye i ka wuli ka jɔ olu la ka lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo ko mande bɛɛ ani su min ye nin wagati na maa o maa bi k'an lamɛn 97.9 sanfɛ aw minnu bi k'an lamɛncogo wɛrɛ la ka daminɛ internet siraw fɛ ka taga se fo min ye an ka réseaux sociaux olu ma aw minnu bi k'an lamɛn nin wagati na Yusuf Kulibali le serviteur ale sanfɛ n b'aw fo aw minnu bi k'an lamɛn min ye Cap Mali ale sanfɛ nin wagati na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw bisimila nin wagati na min ye aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan rempart du peuple ensemble rétablissons la vérité. Amidou Kanawa tɛgɛ bɛ nɛgɛw la nin wagati na baaraw kɔni baara ɲɛna bɛɛ ni dɔn fɛ ayiwa an b'i fo ni wagati na k'a ta k'a bila bɔlɔlɔw olu sanfɛ min ye Mahamadu Cero ale bɛ yen nɔ baraminɛ kalanden ale fana b'an kɔrɔ n'o ye Agibu Bagayogo ale ye n ka stagiaire ale ma nɔgɔn dɛ n'Ala sɔnna ma don nataw la a fana bɛna sigi a bɛ jateminɛw la halisa an bɛ a fana fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo groupe rempart du peuple ka jama bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bi ka an lamɛn nin wagati na k'a bɛɛ fo k'a jira k'a fɔ ni aw ka jamukan mandi ni y'a sigilen tuguni. Bi an y'an ka maa welelen bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛna nɔgɔya ni y'a semaine kelen in kɛ min ye anw ka tile 5 dɔ de cɛ a ko kɔni a kelen don 24 heures chrono a ma nɔgɔn an kɔni ka jamana min ye surasi 49 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ walima olu kɔni jiginna an ka jamana kɔnɔna la a fɔra k'u bɔra kɔrɔwarikaw olu fɛ yen nɔ o kɔɲɔ kɛra cogo di an bɛna an da don o la ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli min ye MINUSMA fana ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA k'a ka min ye yɛlɛmayɛlɛmali minnu bɛ yen nɔ k'a ko o bɛɛ lajɛlen jɔ min ye nin wagati na ɲɛɲini ka se ka k'a la kumaɲɔgɔnyaw ka sabati walasa o baaraw ka daminɛ ni thème ba 2 b'an bolo bi Mali ale ni MINUSMA e ko MINUSMA bɛna ko don Mali la wa a ko bɛna kɛ cogo di an de bɛ fɛ k'an bolo b'u bolo wa a koɲɛ kɔni fana ma bi ni thème ba 2 o b'an bolo ka fara o kan ni wagati an labɔ ko terrain o ye pɔnpɔn fɔ min ye k'a daminɛ Bamako gare la ka taa se Kati ka taa se Mayina ka taa se Tugoto ka taa se Kita ka taa se fo Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda kelen o de ma fɔ a kɛ Cero ayiwa ko terrain pɔnpɔn fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don min ye nin bɛɛ lajɛlen la waati nin kɔnɔna na. Studio kɔni falen don bi min ye Cap Mali mɔgɔ an b'a fana fɔ a ka wuli ka jɔ la min ye jamana ye kana émission ta k'a bila bɔlɔlɔ olu sanfɛ an b'aw fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ Cero ko kura dabɔra tuguni dɛ ko imam ko sini k'a bɛ kuma tuguni imam Diko ko sini 15 heures ko point de presse ayiwa parce que ale kuma o kuma an bɛ semaine kelen ni parce que ne bɛ ka siran min ye ale ka kuma kana ɲina 49 soldats ivoiriens kɔ min ye les événements du 10, 11, 12 juillet 2020 min ye o san 2 ko ka dugawu don kɛ sini ni Ala sɔnna ma imam Mamu Diko bɛ laseli kɛ misiri min na Balabugu ko kɛnɛba dɔ bɛ min ye o kɛrɛfɛ maaw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yen nɔ min ye dugawu donkanw bɛna ta ka jamana sɛgɛrɛ min ye ka victime k'olu sɛgɛrɛ 15 heures kuma ko an kunnafonidilaw welelen don ko point de presse o bɛ yen ni Ala sɔnna ma an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se o kɛnɛ kan Mahamadu Cero Yusuf Kulibali ka taga se min ye Bagayogo ma an kɔni rempart du peuple bɛ yen ni Ala sɔnna ma an bɛ ye kɛnɛ kan pour que ka se ka événement in fana ka se ka a ta k'a di min ye jamana denw ma min ye cogoya min na ladiriya kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka dugawu don kɛ min ye victime ninnu ye Ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na ka yafa k'u ma k'u dayɔrɔ sumaya hali n'a sɔrɔ a nombre ko kɔni hali sini cɛ ka kuma la ko ɲɛdɔn ka di n'a ye
mɔgɔ joli binna o ko ma se ka ɲɛdɔn halisa kuma dɔ la u b'a fɔ maa 15 kuma dɔ la ayiwa mais wagati na o tiɲɛ di an ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na k'a yira k'a fɔ min ye kapu BT DEF o tɛmɛnen kɔfɛ lundi don ni ala sɔnna ma baccalauréat malien ale fana bɛ daminɛ an b'a fɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye mesure minnu ta baara tɛmɛnenw na examen tɛmɛnenw na n'o kɛra tare bagi fana ka se ka kɛ o lafiya kelen kɔnɔna la o y'an ka ala deli ye ala ko maa ɲɛma ne jaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka taa mali surasiw olu ka min ye bɔli o la ni wagati na ka bɛɛ lajɛlen fo bi ɲɔ ka ca mugu la kosɛbɛ amidu baaraw ɲana kosɛbɛ ni wagati na i b'an ka invité i b'ale ka micro i b'a da Jawara assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuhu. Jamanadenw président lo an ye affiche kɔni bila mɔgɔ b'a la ko Mabel min ale a tɔ bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna kuma caman fɔra ko caman kɛra Mabel yɛrɛ kumana mais alampa u ye wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ an bɛ fɛ Mabel de kana an bɛ fɛ Mabel de kana folikan jumɛn b'i bolo ka se lamɛnnikɛlaw ma. Isufu me lamɛnnikɛla bɛɛ fo arampar lamɛnnikɛlaw ni page fɛn fɛn bɛ yan arampar yɛrɛ page Cap Mali Plus fo ka taa bila Bugu Mabel page kan n bɛ foli lase a bɛɛ ma ka foli lase n ka fans club ɲɛmaaw ma bɛɛ mariko a n'a ka kulu cɛdenw ne ye fans club Bugu Mabel Jawara kabini Faransi ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ yen nka fans club élément mana kɛ Mali fan o fan n bɛ foli lase u ma Mamadu Jawara n kanubaba don alimentation tigi don ale ni parking bɛ MCA da la président n b'a fo nin wagati in na ayiwa fɛn min ye Traoré Faransi n bɛ foli belebele d'a ma kabini natɔ arampar la n k'a ka foli lase n ko n ka foli b'a ye Isufu yɛrɛ fana ka foli b'a ye. U kɛra kuma jumɛn parce que an b'a ye pankuru bɛ jigin don o don u bɛ wuli don o don mais ka dɔn k'a fɔ ko nin yɛrɛ ko ye ko min jɛlen tɛ o kɛra wagati jumɛn. Isufu i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ an bɛ transition ɲɛmɔgɔw fo fɛn min ye Colonel Assimi Goïta a n'a ka premier ministre ni aw bolo dɔ kalama yɔrɔ Barkhane ni Serval ni Takuba ta kɔfɛ aw kun bolo bɔ aw bɛ bɔ dɔ wɛrɛ kalama don o don Mali kun ko bannaw Mali kun tɛ yen bilen ça fait politiciens ye débat fiyewu u bɛ banna débat ban n'o tɛ o kana nin sénateurs bila tile la c'est fait en 2019 ministre bolofara dɔ de ye kumakanw b'a kɔnɔ donc fɛn minnu kɛra ka jamana dafiri il est temps que Maliens tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan abada a tant que kojugukɛla ma yira mɔgɔw b'u baw mun kunna dɛ a non an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a y'an tɛ nin kuma la tiɲɛ kuma n'i y'o tɛmɛ o tiɲɛ kelen bɛ tila k'i dun ka gɛn ka bin la donc nin ko in ɲɛdɔnna fanga ka wulikajɔ ni cɛsiri a n'a ka ɲamadali de fɛ Isufu pankuru in a jiginna pankuru fila kun don pankuru kelen ale immatriculation an b'a fɔ ma ko fɛ a ka to le Zulu India Bravo Sira o ye immatriculation kelen filanan o ye o kumana n'o ye IR CTH ye n'o ye Charlie Tango ye nin pankuru fila fɛn fɛn i b'a ye k'a fɔ marifa tun bɛ min kɔnɔ o jiginna mɔgɔw bɛ min kɔnɔ ɲɛ maramafɛnw tile jiginna marifaw bɛ min kɔnɔ o de jiginna o b'a la ka taa fɛn min ye u nana société min yɛrɛ ka lakana bolo ma n'ale ko k'ale de taara u nɔfɛ ordre de mission yɛrɛ kɔnɔ o société in mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko Allemand ka société don tiɲɛ tɛ ayi Allemand ta tɛ société in ye société de ye a bɛ pankuru de di location na mɔgɔw ma touristes b'a la municipal yɛrɛ ka contingent dɔw b'a la a bɛ maaw ta ale ni société minière minnu bɛ yen a bɛ se ka location k'olu bɛɛ ma donc a bɛ olu ka taa ni ka segin baaraw kɛ fo k'o fɔ mɔgɔw ko u bɔgɔla donc Allemagne ta tɛ donc pankuru fɔlɔ jiginna k'i kunda maintenance entretien kɛyɔrɔ de kan parce que hangar de besoin tɛ yen bolo ni pankuru jiginna a b'i ɲɛsin ka taa entretien donc misali la
pankuru bɛ don ta siɲɛ caman u bɛ taa yen kuma na u bɛ armes décharger ka b'u kɔnɔ ko entretien. mais ne sugu t'an nɔ ye. An nɔ dɔn ko fanga ɲuman de bɛ mɔgɔ bɔ ko kalama. MINUSMA nin bɛɛ ye MINUSMA n'a seerew ni MINUSMA bolofara dɔw de. Pankuru filanan cɛ 49 de tun b'o kɔnɔ min jiginna. A fɔra ko mɔgɔ 50 de tɔgɔ tun bɛ yen. Donc 50nan kɛra min? 50nan u bɛna o cogo de ɲɛf'i ye sisan. 50nan tɔgɔ de bɛna ɲɛf'i ye sisan. Donc nin kelen tuma min na u jiginnen u faralen kɔ ɲɔgɔn kan tuma min na u y'u ka passeport de fara ɲɔgɔn kan o wagati kelen na il y a un élément de service de force de l'ordre, force de service spécial ale fɔlɔ de nan'u ɲininka. Donc chef de mission ale paniquera. Ale paniquelen donc ale commencera k'a fɔ ko non ko mission ye ko top secret don. Élément in ko ma ko top secret cogo di an ka jamana kan anw bɛ yan renseignement galula de la an ma se ka fɛ. Yani n ka taa ɲɛfɛ ka ye hakɛto ɲini maliyɛnw fɛ n y'a fɔ n ka émission dɔ la ko numéro matricule tɛ officier fila in na numéro matricule tɛ officier la quoi numéro matricule bɛ sous-officier de la ka jigin mɔgɔw ka yafa n ma o yɔrɔ la n b'a latilen. Donc Isuf nin kɛra tuma min na u ka sɔrɔ ka passeport o y'a sɔrɔ u nana jigin u ni saki y'i kunda SAS base de la olu de ye ni finitigi jiginna a ka taa salon dɔnniya la ou bien ka taa n'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔ la ka taa MINUSMA ka base la u ma taa yen dɛ olu taara u ka pankurunjigin kɛnɛ in de ka yɔrɔ la. Donc éléments sirar'u la yen de ko mais o bɛ se ka kɛ cogo di ne bolo na aw nana aw bɛ taa MINUSMA min nana n'a ye ou bien n'a sɔrɔ aw nana bolo min ka parce que aw ko kuma dɔ la k'a ye MINUSMA mɔgɔ ye u ka sɔrɔ k'u ka passeport fara ɲɔgɔn kan. Isu ko ɲɛdɔnna ta o yɔrɔ bɛɛ la Mali ale ni Côte d'Ivoire ka badenya jɛkulu i ye kuma dɔ fɔ ko sɔrɔsiw don hali sisan daluwa ma sɔrɔ ko sɔrɔsiw don sɔrɔsiw tɛ fɔlɔ o yɔrɔnin bɛɛ la Mali faamaw labɔlen a kalama olu ko an tɛ nin kalama k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka na anw boloma dɛmɛ an t'o kalama o yɔrɔnin bɛɛ la min kan ka min wele o y'o wele Sadio Kamara y'a bɔɲɔgɔnko min wele n'an b'a fɔ ma sɔnnomɔlaw o y'o wele kɔnɔwari k'a ɲininka n'a sɔrɔ a b'a kalama ko finitigi dɔ kan ka na. Kosɛbɛ. Asimi yɛrɛ fɛnɛ Alasani wele ni mɔgɔ fila bɛɛ ko k'u dɔnyɔrɔ t'a la. U t'a kalama. Asimi ko o yɔrɔ la o kumana sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a y'a bila i n'a fɔ hakɛto min na sariya bolo kan. C'est ainsi que le dossier a été judiciarisé. Donc Mali gouvernement il est cohérent dans son discours, dans son propos jusqu'à preuve du contraire. Maintenant ni kelen ko kuma min na u nana mun kɛ fɛn min ye Salgado n'o ye MINUSMA porte-parole ye ale min kan k'a fɔ mɔgɔ ninnu ko k'u ye MINUSMA mɔgɔ ye ko service dɔ bɛ yen ko n'a y'a sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko les éléments nationaux du sport n'olu bɛ kɛ jɛkulu ye min bɛ se ka dɛmɛ don u ka NSE ma olu bɛ se ka dɛmɛ don u ka cɛdenw bɛ taa dugu minnu na u bɛ se ka dɛmɛ don soutien na o sira fɛ Salgado y'i den ka message bila ka tweet kan olu de a ka porte-parole don ale ka conférence de presse kɛ ka mɔgɔw la édifier u ko k'u bɛ MINUSMA na MINUSMA mɔgɔw don mais MINUSMA mɔgɔ tɛ a y'i den ka code de di Ivoire gouvernement ma a y'a bila ka tweet kan ko non ko o tuma na ko MINUSMA mɔgɔw tɛ ko nka ko service dɔ bɛ yen min n'a signera ni Côte d'Ivoire y'a ɲini k'a signer u ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ 2019 ko éléments bɛ sɔrɔ. Donc, c'est le porte-parole de la MINUSMA ale de ye kɔri glissé k'a di Côte d'Ivoire gouvernement o de to 2 jours après Côte d'Ivoire gouvernement ye communiqué k'a fɔ ko MINUSMA cadre kɔnɔ k'u kosɛbɛ sinon o ma kuma mais ale olu de ale min ye porte-parole ye a ka bɔ ka point de presse kɛ k'a yira opinion nationale opinion internationale k'a fɔ ninnu kɔni nana MINUSMA bolo kan an n'a sɔrɔ MINUSMA ni u tɛ contrat ni ɲɔgɔn cɛ mais NSC bolo kan donc gouvernement y'i basé o ka kumakan in de kan. Salgado ka kumakan. Salgado ka kumakan in dɛ o de kɛra message ye c'était un message codé au gouvernement ivoirien a k'i appuyé o kan pour que k'a fɔ ko ninnu t'i mercenaire. Mais Boumabel parce que an fana kunnafonidila an ye enquête kɛ nin ko la a yirala k'a fɔ ko Salgado bi ko o minnu yɛrɛ fɔ ko MINUSMA yɛrɛ fana ko tiɲɛna MINUSMA
to o kalama yɛrɛ MINUSMA bɛ contrat kalama ko mɛ k'a fɔ ko contrat in delila ka exécuter Côte d'Ivoire sɔrɔsiw fɛ ko MINUSMA t'o kalama parce que kunnafoni labanw ye o de ye k'a fɔ ko MINUSMA t'a kalama k'a fɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔsi yɛrɛ delila ka na ko fo o taara se 8e contingent ma. Donc Issouf nin kɛra tuma min na la direction centrale plutôt des missions des Nations Unies n'o o yɛrɛ bakuruba bɛ New York olu ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko non olu y'u ka fichier bɛɛ lajɛ tiɲɛ don u b'a reconnaître k'a fɔ ko Côte d'Ivoire tun y'a laɲini k'a fɔ ko ka bɛnkan ko ni ɲɔgɔn sɔrɔsi kelen ma deli ka na nin sira fɛ kosɛbɛ mais MINUSMA y'anw faga yɔrɔ min na i b'o dɔn o ye k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA min ko don o ye Faransi bolofara ye dɛ an bɛ bali mun na nin ye ninnu ka 7e détachement de bɛ sɛnɛ ko ninnu ye nako 7 de kɛ nako 7 u y'o de kɛ est ce que b'a dɔn an kun bili mais MINUSMA yɛrɛ bureau national t'a kalama Nations Unies t'a kalama o min yɛrɛ ta ye opération ye Nations Unies t'a kalama MINUSMA t'a kalama donc sankado in de kun ye tuuti kɛ c'est pour u k'a fɔ ko NSA mɔgɔ dɔ don ko élément de soutien do de support do ka sɔrɔ o fɛnɛ tɛ donc Mali gouvernement bɛ yɛrɛ ɲininka sisan ninnu tun bɛ don ni fɛn o fɛn kɛ nin y'a siɲɛ 7 de mɔgɔ si t'a kalama wa MINUSMA ninnu baji de yer'u fɛ bolo fɛnɛ. Ah mais a fɔra ko a dun fɔra k'u tɛ se ka MINUSMA baji sɔrɔ cogoya si la ko parce que ko u natɔ de kun don u tun tɛ se k'o sɔrɔ. MINUSMA baji tɛ se ka don i la o MINUSMA baji tɛ don i la fo ka sɔrɔ i nana fɔlɔ MINUSMA baji tɛ sabu an ka MINUSMA yɛrɛ bila Nations Unies baji tɛ di mɔgɔ si ma k'a sɔrɔ i b'i ka dugu la n'i nana tuma min na i bɛ bisimila Nations Unies cadre kɔnɔ donc u bɛ sɔrɔ k'i ka papiers dilan k'i ka fɛnw dilan k'a don i la o tuma e kɛra dɔ ye donc baji min yer'u bolo o baji yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo ma k'a yira k'a fɔ mun de don donc non seulement sɔrɔsiw tɛ u ye passeport mun yira Mali la papier mun di Mali ma bololabaarakɛlaw de don kundigila feerekɛla maçon chauffeur tailleur o de dira Mali ma sɔrɔsi papier ma di Mali ma dɛ a fɔra u ye papier min di Mali faamaw base de établi k'a yira k'a fɔ o tuma na nin ye bololabaarakɛlaw de y'anw bolo ko kɛlɛkɛlaw don MINUSMA yɛrɛ min fɛnɛ kun kan ka na a fɔ k'a fɔ ko k'a bɛ taa MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ service bɛɛ y'a yira k'a fɔ u y'u ka service min yɛrɛ fɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ ma deli ka mɔgɔw bila ka na o kɔnɔ tiɲɛ don a bolofara bɛ yen mais Côte d'Ivoire yɛrɛ kabini 2019 fo bi Côte d'Ivoire ma mɔgɔ bila ka na o kɔnɔ. Mais Buma bɛ n'an tora ko in kɛcogo la halisa maa dɔ bɛ se k'a fɔ ko comment un avion peut décoller et descendre dans un pays souverain k'a sɔrɔ an ka aéroport tour de contrôle fana t'a kalama k'a fɔ ko nin avion bɛ ka jigin mɔgɔ sugu jumɛnw b'a kɔnɔ yeli an fana ka fanfɛla fɛ e ko ko laxisme n'o ye. sɛgɛsɛgɛli bɛ ka ta k'a da o bɛɛ kan mun na avion yɛrɛ ka destination yɛrɛ tun tɛ nin ye avion ka destination tun ye Tombouctou de Gao mara de ye parce que avion ka destination tun bɛ SA ni fɛn tɔgɔ ye de Sahel Aviation Service Sahel Aviation Service nɔ tɛ n'an b'a fɔ ma ko SAS o contrat min bɛ olu ni o tuma na sɔrɔsi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ finitigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ b'o la Tombouctou b'o la fɛn b'o la Mopti b'o la donc avion yɛrɛ tun bɛ ka destiné ka taa yen donc ce qui veut dire que avion in bɛ naliko caman kɛ détachement bɛ naliko caman kɛ ka taa décharger an t'u yɛrɛ dɔn o de y'a to centre tun tɛ se ka sumaya o e ma ye centre kɔnɔna la commandos bɛ don sira bɛɛ fɛ i yɛrɛ t'a dɔn u donna cogo min na armes bɛ décharger c'est ça que quand l'autorité quand il y a des laxismes maintenant au sommet de l'État jamana dara k'a kantigɛ ni jamana maraba ni mara tɛ jamana la ko jamana kelen bɛ ba sira politique sira a bɛ wolo nin de la parce que contrat bɛ di donc Mali c'est pour ça mina kuma in c'est ni Mali kɛlɛ ju de yelen filɛ mais parce que dɔw bɛ se k'a fɔ ko MINUSMA tɛ problème ye MINUSMA yɛrɛ bɛ to k'o fɔ ka caya mais MINUSMA fana ka na ka tila tuguni ka na n'a kɔladen ye tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw fana bɛna ko élément de soutien jɔn bɛ se k'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw fana ka élément de soutien ɲini minnu bɛna olu fana kɔlɔsi o ma bɔn hakili ma. u nalen kɔ tuma min na ɲininkali ni fɛn bɛɛ bannen kɔfɛ Mali ka sɔrɔ k'a fɔ ko kuma k'a b'u considérer comme des mercenaires Maliens ka fɛn kelen bila u kunna 49 mercenaires nin tɛ dɛ ça c'est le 7e détachement pour que Côte d'Ivoire gouvernement ka rappeler o de la mɔgɔw bɛ ka ko in kɛ badenya kuma a y'u bila a y'u to yen mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko nin y'u dongo 7nan de donc u ye mission fɛn fɛn kɛ o kɔnɔ fo k'o bɛɛ de bɔ k'o da kɔnɔ
49 in te fɔlɔ an t'an da don o la o. Au 7e détachement 1, 2, 3, 4, 5. Mon 8e détachement de Minela. Donc 7e détachement, 6e détachement, 5e détachement. Détachement Wolom Flying Dona ou mission Minke ou rapport de beaucoup d'affaires. Ou à Baragrami. Ou à Baragrami. Ah, parce que au lieu de une fois, l'Afgardou m'a tout alimenté, mais en fait, un boulot de l'Afgardou. Parce que vous avez la Baraminke ou agent de sécurité ou Baraminke en fait. Vous avez comment ça un État? Parce que vous avez dit que le Côte d'Ivoire est État. Non. L'État fait que la sécurité et sous-traité, il faut attaquer l'armée blanche en agent de sécurité. Mais, il est parce que vous avez beaucoup de défense pour nous français. Vous avez défense sous-traité, donc maintenant, vous avez sur le Dimorama. Problème tout le temps là. Ah, mais on est là, maintenant, vous sécurité le dos. Donc, si ça non, Congo est en là. Mɔgɔ b'a fɔ ko sɔrɔsi cɛ 49 an kan t'o ma dɛ cɛ minnu donna ka bɔ an bɛ fɛ k'olu dɔn olu donna olu ye min kɛ fɔlɔ f'o ka ɲɛ dɔn n'o tɛ an t'a dɔn mɔgɔ 49 an t'an da don o la o an t'an da don o la o kuma ma se fɔlɔ non da tɛ don o la fɔlɔ o détachement minnu donna ka bɔ olu taara min kɛ k'a daminɛ premier détachement fo ka taa bila 7e détachement na maliyɛnw ka ɲininkali kɛ fɔlɔ o nana olu ye mun kɛ Mali kɔnɔ Isu b'o bila kɛrɛfɛ ayi yanni ko bila kɛrɛfɛ 7 détachement a kɛra k'a sɔrɔ min ye ministre défense dɔ bɛ Mali la a kɛra k'a sɔrɔ min ministre de transport dɔ bɛ Mali la ni aviation b'o ka mara kɔnɔna la 7 détachement ka jigin Mali la ɲininkali ma kɛ o si la wa o tuma mɔgɔ sugu jumɛn tun bɛ ka mais e ma bɛɛ bɔlen ka taa Côte d'Ivoire de yan e ma mɔgɔ bɛ yen ni sira kɛra la bɛɛ bolila k'i kun da Côte d'Ivoire de kan donc fɛn min don mɔgɔw ma taa Côte d'Ivoire pour rien ala de ye nin tiɲɛ bange c'est pour cela ni ko min ma ko Tchou bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire ni ko Tchou bɛ boli ka taa bon bɛɛ bisimilalen don donc maintenant la kuma la sisan arme mun yer'u bolo olu ye arme minnu don c'est les armes d'assaut c'est les fusils d'assaut ni jamana ci yɛrɛ ko ni dugu ci ni mɔgɔ faga ko jugu yɛrɛ ko b'i kɔnɔ o minɛnw de yer'a kɔnɔ mission na ne ko agent de sécurité ou bien maintenant des agents de sécurité kana base dɔ sécuriser kana barika dɔ sécuriser aw ma se ka marifa d'aw kɔ la fo ka avion kelen wuli ka minɛ ta o ye manamana armuya ne bɛ ɲininka adamaden ka dɛsɛ ka marifa 2 3 a n'a chargeur n'a garde des munitions mais fo ka taa avion kunturu ka minɛn kelen ta est ce que a bɛ minɛn ninnu kɔnɔna don minɛn minnu minɛla sa b'u dɔn tiɲɛ yɛrɛ la avion kunturu ka arme ta ka taa mais o tɛ se ka banaliser sɔrɔsikɛ bolola minɛn cɛ o cɛ a k'a nana lakanani na a bɛ se k'a da kɔ la k'a don a ka saki kɔnɔ ka jigin n'a ye mais ka minɛn kɛ fo ka kɛ mais est ce que b'a kalama il y avait des armes jumelées lupu bɛ arme minnu na o b'a la ne ko agent de sécurité bɛ se ka taa mun de kɛ lupu la ni yɔrɔ jan filɛli ɲɛ ko t'a kɔnɔ ne t'a dan ye sécurité dɔrɔn jumelle tun bɛ arme ninnu na i b'i da ka buna hadamaden lajɛ jusqu'à 2 à 3 kilomètres i bɛ mun de k'a la arme dɔw b'u la c'est des armes de longue portée arme dɔw portée 3000 km dɔw ye 1500 km dɔw ye 1800 km o y'a valeur balistique ye a dɔw portée utile ça fait 1100 km kɔnɔna la n'a y'i sɔrɔ a b'i ni tigɛ a puissance de feu a bɛ se ka 2 heures de résistance kɛ quel que soit le lieu arme dɔw minnu b'a kɔnɔ arme israélienne de don donc a bɛ ka fɛn jumɛn mini qu'est-ce que vous voulez au juste a bɛ ko 49 mercenaires a y'o bila kɛrɛfɛ 7 détachement in dun o kuma a b'o fɔ cogo di wa a bɛ taa jigin zone min na Mali yɔrɔ la kɛlɛmanjugu k'o yɔrɔ bɔ o de y'a kɛ MINUSMA ka mission ban o ban i bɛ attaque cayali Mopti ni Tombouctou maraw kɔnɔna la ka munumunu donc attaque bɛ caya n'a fɔra ni ne Mali tun bɛ nin janfa de kɔnɔ dongo 1 2 3 4 5 6 7 ni fanga falen kun tɛ ni coup d'état kun tɛ o de en quelque sorte le malheur est bon mais donc 7 MINUSMA ko k'ale tɛ se k'a fɔ k'u ma don ko mais k'ale ma bɔ a kalama
ka mɔgɔ la don Mali kɔnɔ a tɔgɔ Mali état t'a kalama hali n'a sɔrɔ olu tun b'a kalama MINUSMA t'a kalama a dun bɛ ka don MINUSMA bon ni MINUSMA de kan ka Mali sécurité ko nin kan ko nin de ye pour la stabilisation du Mali ko nin mission de kan ka Mali sumaya a y'a lajɛ dɛ u ka barge yera mɔgɔ ninnu don u nana olu de kama MINUSMA yɛrɛ bɛ mɔgɔ wele a k'i sara anw na tugun ni mɔgɔ min y'a jaa a b'o wele n'o contrat fana yera o tuma na ɲɛ tɛ sɔrɔ ko ma passeport fɛn fɛn bɛ mɔgɔ ninnu bolo sɔrɔsi t'a si kan mais olu bɛna mun k'o la Mali la u bɛna min k'o la n bɛn'o de ɲɛf'i ye n'u y'u ka kojugu kɛ u bɔtɔ a t'u sɔrɔsi a minɛ n'a fɔra ko sɔrɔsiw ka ɲini u tɛ ye sɔrɔsi la parce que u b'u jɔ ni passeport civil de donc n'u nana sisan ou bien n'u minɛna a bɛ fɔ ko sɔrɔsiw tɛ donc a tɛ fɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don a tɛ fɔ ko a k'u bɔra nin dugu in na dɛ a bɛ fɔ a ko mercenaires don donc an b'u to yen de n'u ye tiɲɛni kɛ tuma min na u bɛ kɛ mercenaires ye passeport parce que ni passeport kɛra sisan n'u ye avis de chercher lancé sisan caporal tan ou bien sergent karisa ye nin tiɲɛni kɛ e b'a charger a miiri de o kosɛbɛ e b'a caporal a miiri de o y'a sɔrɔ ale bɔtɔ ale ye vendeur ye ale ye maçon ye ale ye électricien donc policiers ni gendarmes tɛ se k'o ye fo ka diɲɛ ni avis de chercher lancé sisan aw si tɛ se ka b'o kalama donc passeport falen kun ye nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw de o de y'a kɛ minnu bɛ kuma u kana fɔ ko les 49 u kana olu lajɛ dɛ u ka minnu yɛrɛ donna ka bɔ u kun ye mun de kɛ Mali kɔnɔ chaque fois Koro Bankas Sɛgɛ est ce que b'a kalama Degesago Janwali est ce que b'a kalama Sofara attaque u bɛ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko fila ni dɔgɔnɔ tɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn na o MINUSMA kelen de ko k'a bɛ Mali sumaya o de bɛ yan k'a bɛ Mali sumaya n'i ye ji bɛ di dumuni bɛ di essence bɛ di moto bɛ yala e ni Ala n'a kira cɛ le monde est dans un monde criminel ni de bɛ rapport sɛbɛn ko droit de l'homme ni de bɛ ka rapport sɛbɛn ko jo sariya ni adamadenya sariya sɔsɔra une mission qui est déjà suspectée dans une affaire de mercenariat. Mɔgɔw don ko tiɲɛ ko MINUSMA mɔgɔ tɛ dɛ ko mais ko NSC élément ale ni MINUSMA élément ko ils ont les mêmes statuts juridiques a ta ka tuuti da k'a lajɛ a ka b'a effacer mɔgɔw y'a capture kɛ o langage de o élément de langage kelen Côte d'Ivoire gouvernement o de ta k'o de utiliser n'Ala y'a kɛ n'a wo bɔra o yɛrɛ de kɛra ko tɔw juguyalen ayi mais Mamɛl n'an ye Côte d'Ivoire gouvernement ka communiqué fana ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ u bɛ sommation dɔw di n'o dɔ ye k'a fɔ ko u bɛ Mali gouvernement sommer k'a fɔ sans délai an ka u ka mɔgɔw labila wa o y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw a fɔra gouvernement sɔnna k'a fɔ ko sɔrɔsiw don yɔrɔ min na yali Mali état fana man kan tɛ ka mercenaire ko kuma in bila o yɔrɔ la non Côte d'Ivoire gouvernement ma document foyi ci Mali ma ka yɛrɛ ko sɔrɔsiw ils ont un passeport ivoirien bien établi, dont la profession est chauffeur et vendeur, tant. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir d'eau. Il s'est sorti avec la Kenya tout, avec le civil à la fois. Soit quand le gouvernement des documents de Timalima, car faut bon, passeport de nous faux. Et le gouvernement est reconnu d'être complice encore de faux. Le gouvernement a donc, quand le gouvernement de l'électricité, il faut que nous soyons faux, mais pas de faux dans la Douma. N'o kɛra o bɛ kuma nɔgɔya o document min b'u bolo je reconnais gouvernement ka papier faux dilannen don c'est faux et usage de faux n'o kɛra an fɛnɛ b'u yɛlɛma ka kɛ faux usage de faux k'u kɔnɔ n'o fɛnɛ nɔfɛ ayi mais n'i y'a jateminɛ tuguni Côte d'Ivoire gouvernement ka kuma kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko ordre de mission tun b'u bolo Mali gouvernement ka kuma kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko ordre de mission tun t'u bolo yali nin kuma fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa n bɛ min ɲɛf'i ye ordre de mission kun b'u bolo ordre de mission ni c'est signé de qui? C'est signé du chef d'état-major particulier de la présidence. Le gouvernement n'est au courant de rien. Côte d'Ivoire gouvernement t'a kalama. Côte d'Ivoire gouvernement t'a kalama. Mamɛl ni kuma non le gouvernement là o de bɛ ka ɲɛf'i ye o anw tɛ se ka Côte d'Ivoire sɔrɔsi minɛ o anw tɛ se ka Côte d'Ivoire sɔrɔsi minɛ o mais waati min na Assimi y'u wele mun na m'a fɔ k'u bɛ ko sɔrɔsiw a tiɲɛ na o m'o yɔrɔ fana jaabi ayiwa min b'o de ɲɛf'i ye o
Est-ce que le gouvernement a fait Assimi Anwele Kumamina Osorosudu avec tout ça, a eu enfermé. Kosebe. Ama foko ayu wele, uma fo Mali mu wele, uma songa kuma Mali ka o yoro yɛrɛ kan. Mali dungo ka wele. Voilà. Tiɲɛna ni ko a faamuya ka gɛlɛn mais ni halisa n'an y'an basé Côte d'Ivoire gouvernement ka ka conseil supérieur ka communiqué kan maa dɔw fana bɛ k'a fɔ ko conseil supérieur ka communiqué k'a dabɔlen don Ivoirien de kama ko k'olu hakilila sigi k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka ko dɔ kɛ ko k'a dabɔlen tɛ anw kama quoi. Non, parce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien veut savoir est-ce qu'il y a un impôt taxi de la mercenaire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La population veut savoir est-ce que réellement Alassane peut prendre leurs impôts, la ressource ivoirienne pour utiliser ça à des fins mercenaires. Pourquoi la population fait courir donc? Mais Alassane a toujours vécu dans les mercenaires. Bon, on est couvert, mais pour voir. Ah non. Ah non. Fais min do ni mogo min be fait k'i be ko ɲɛɲini k'a fɔ k'a fɛ bɔli dalua ye dɔrɔn ko c'est des caporaux, c'est des sergents, c'est des militaires avec des grades distingués. Contrairement aux fonctions maintenant qui sont établies dans leur passeport, dans leurs documents de voyage. Ou un document de voyage, fais min ba kono, doka bodron ka soso. A ko tiente. C'est tellement facile. Ni te kele jare. Le gouvernement a ningal les gars anti 49 la follow. Bon de 49 là. Mais alsa na antara duni yoro la parce que kuma ro la Mali gone be mo e ka sama li ke fe do la e dabali be ban quoi. Bi de pas do sama li do kumbe am se ka fo yere ato anti abo ko non. Mo ko kele anti abo ko non o yi ko re de ko e zo kana e zo contrôle tem go shibulu. Na dondron teniti be kan afu. Coiffure même c'est pas des coiffures des militaires. Et de la balotolée sur la seconde. Non, et de la balotolée. Il faut féliciter le gouvernement. Ou ko fani. Kakla gouvernement faut a te foi kalamanda. Parce que ordre de mission mbubolo, c'est signé de la présence. Donc ça veut dire que certainement la présence aussi a une armée. Mais Côte d'Ivoire yɛrɛ kunnafonidila dɔw ka papier dɔ ye u b'a yira k'a fɔ ko ni baara in tun bɛ kɛ kɔrɔlen ko ka ala ka hinɛ ala Ahmed Bagayogo tu balolen ko ale de tun ye nin ko in cerveau ye mais ale fatulen kɔfɛ k'a fɔ ko min ye président yɛrɛ dɔgɔnin bɛ bi n'ale bɛ ko caman kɛ ka n'ale fana ye ministre de défense ye bi k'a fɔ ko in kunkolo b'ale de bolo Côte d'Ivoire surasiw dɔw de bɛ labɔ kuma dɔw la ka taga tiɲɛni kɛ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ jamanaw na walima ka taa yɛlɛmaniw ni coup d'état ni fɛnw boloda yen yeli an bɛ se k'a fɔ an bɛ nin bila o minɛn dɔ kɔnɔ. E t'a bila camancɛ bolo kɔnɔ ne ko n k'u ka opération bɛ kɛ centre de la contrat b'u bolo c'est Bamako Mopti Tombouctou Mopti bɛ cogo di o la k'i suuf Mopti bɛ cogo di dugu joli bɛ ka ci mɔgɔw bɛ ka sa cogo di Mopti attaque bɛ ka kɛ siraw bɛ ka da ambassadeur bɛ ka da coupé de route bɛ fan bɛɛ fɛ yanni k'a fɔ k'i bɛ taa fɔ ko i b'olu ka communiqué yɛrɛ i kan ka tiɲɛnandi de parce que mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ u ka contrat min b'u bolo u bɛ opérer Bamakɔ Mopti ani ni Tombouctou hali kɔsɔn ma douane sira ma minɛ yan k'i sɛgɛn c'est des commandos donc Oroch Kabore Burkina tiɲɛni minnu bɛ kɛ yen jateminɛ kɛ n'u taara sisan n'u ye koro bangazi gosi u bɛ don tu kɔnɔ ka bɔ Burkina u bɛ Burkina gosi u bɛ don ka na donc chaque fois on fait recours au blanc an bɛ tubabuw de wele ala kama a ye don an jigi kɔrɔ u ka ko dilannen o tubabu kelen ninnu de bɛna k'u bɛna ka na o kɛlɛ kelen ban u bɛ mɔgɔ bɛɛ yɔrɔ dɔn bɛɛ yɔrɔ dɔnnen don donc ni ne ye MINUSMA ye ni ne ye mission internationale ye diɲɛ la raison d'être même de l'ONU, la raison de la création de l'ONU, c'est pour quand même prévenir les conflits. Ate kɛlɛ banna a bɛ kɛlɛ yɛrɛ kunbɛn ko kɛlɛ min kɛra deuxième guerre mondiale ko nin ɲɔgɔnna kana kɛ mais n'a fɔra o puissance minnu bɛ yen minnu bɛ droit de l'homme yɛrɛ la fasa qui font la promotion même du droit de l'homme olu de filɛ nin ye fantanduguw la.
on va inclure Oni, secrétaire général Korodo Boutros Ghali, allez voir que l'ONU n'a pas été créé pour amener l'humanité pour l'empêcher d'aller à l'enfer. Voilà. Donc on va y avoir fort kele an oni ma se ka kokura ke jengono aka se ka kele o koni bali aka se ka jolibon bali. Voilà. Bon, attends i bara beka e ki miri na so an be politicien bolo. Ame san do ren tibita bala. E ki miri ministre ke me ka marché di politique cadre ma. Est-ce que ba do benye bi ka marché la ka virement mi ka ke ministre be do ma bo la. Depuis ministre 3000 éléments et 6000 éléments ka bo la bi fo kana 15000 éléments. Do be faraka ni do faraka do be fara est-ce que ba kalama malé opérateur économique wa contrat do contrat ka plus ministre élément me chaya mandat be la sama avait renouvelé mabel et jamana do be fe ka fen do parce que anga jolo la ko do e ka fo bibi na ni a jatene jen fantan na ni bela de le fe na bora mali yere la Maliens a changé jamana ngono ni paye au Côte d'Ivoire. Il y a près de 6 millions de Maliens là-bas. Ni wati na jorona kodo to fana parce que anya bala ka fo modo yere bi ka fo ko ni Mali bana ko ka sur la souple il faut nationaliser les entreprises des Maliens qui sont là-bas. Il y au te gele awie wa mo kan ga jorominu na. Isuf ka Côte d'Ivoire be Maliens fa be ko bi nga do san bidru. On les deux on fait gendarmerie. On les deux on sur le col par gendarmerie. On les deux on col par sur la souille. On les deux on col par police souille. Ti daga sur le rôle là. O to ko bare. Foni deux son aka femme. E ko no gara ne ne o bongo no pasan ganga do re ale re be kan ta romina. Ala ka ke ibore re ko ke. Begati boyro. O mo kere mu ne sambi na sambi duruga lu deux de fene be e se ba clairement o ko fonction plus kono. Donc nous y kuma odi wuli ka bon kuma nun kerefe olu ti se ka kere kana o miri yere e yebo butigi batigi mun na bola libanais la malien de ka est-ce que ba kalama malien de ka butigu ni fon ka cha ka teme bek na bola libanais na malien be butigi chamantigu fe ka soro yere yiwa kolbar kuna malien bola ante se o roma patani kolbar te nyona e sum ne baro blan na ibe anu Mali ni Côte d'Ivoire jet Alassane de poursuit. Donc il y a tout le monde Alassane Côte d'Ivoire président. Ah Alassane Côte d'Ivoire président sur la si moun na ni président et mercenaire ambaydu ka jamana logo kaka. Ni surasi e jamana ni jamana président et jamana drapeau ta ka nord dollar min te finitigi. Dans le moment jusqu'à présent. Tu penses que moun kana fait? Mais Guinégal doit aimer. Ana jatemne Ivoirian woni bora clé ngono clé fla kono chien saba mi conseil supérieur de la défense kera mi porte-parole du gouvernement bora ka kuma foga tracer le conseiller à la communication de l'état-major général des armées de la Côte d'Ivoire au fona bora ka kuma ay ka fo wa kuma chara clé fla kono mais kuma minunu il va faut be ka segin ngona kuma o kan ani question tara yoro wore fe o be ka question na segin ala kana abla mi ordre de mission bien beta il veut donc bo chien ça va état-major ka bo chien ça va ka kuma yeli yo fanatique signal fort mais et de la kay wo ko ordre de mission ni papier FFB il Mali ka décharger kilin du maka a papier FFB ka publier réseau ka d'autres kala je ko papier mun tira Mali fama ma ko décharger plein ko acquis de gestion plein ka ra bo fama do aso mais afora go ko juma kun shume do ay ko ba kuma wala mais le Mali ko de kama ko Mali ma asoro mai o te ko le gouvernement kuma ere bon ere correct do be no o de expliquer te no era sbati aloko ko vendredi ku shume no Mali ko donc ko papier tira vendredi ko Mali kun se ka asoro ko parce que gouvernement ko shume d'accord o ma papier ti vendredi de wa ka to barate wa ma juma bara ele fene kono ka so kana ne ko papier de bi kan na ko kuma fo ay ko mais nana anantura alsan correct ka kuma kono ale ko de ko o ba est-ce que Mali ni contrat min ba to ubina est-ce que o ba exiger jagoya Mali ku jabi do ga soro gala non ne veut que e ni ngawo ani ministre re contingent be rotation kewo ka bo dugu la kana dugu la ante bo akala ma wa ame bo akala ma ministre mission na nga ye fie ça o ba fo fene mako DPKO
États-Unis ni e bɛna sɔrɔsi bila ka taa a kɛra NSA ye o a kɛra MINUSMA yɛrɛ contingent ye o a kɛra mission Nations Unies ka mission ye e b'o de ci au bureau central des missions des Nations Unies o de ye DPKO ye ale de b'o ci au pays d'accueil a b'o ci affaires étrangères ma maintenant mission dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ko SAP o de bɛna aw évaluer aw ka sɔrɔsiya ni aw ka ŋana mission min na a kɛra humanité o a kɛra sira min ye o expert de o domaine expert de fɛnɛ bɛ o bɛna ka na évaluer o sira fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi aw ni arme hakɛ min nana donc kan'i ta o kuma fɛ ko dimanche ma baara ni vendredi ma baara n'o ko jagoya nali ya u y'a dabɔ kama ka na dimanche kun jumɛn na dɔrɔn et puis an ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛliw la MINUSMA depuis a nana Mali la a ka mission ma deli ka jigin Mali la n bɛ fɛ k'o de f'i ye o MINUSMA yɛrɛ ma deli ka o de dɔn k'i ma k'u ye dimanche ta mun na parce que MINUSMA yɛrɛ ma deli ka na dimanche MINUSMA u ye dimanche ta mun na parce que dimanche b'a sɔrɔ titulaire bɛɛ kelen bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ baarakɛla baba maliyɛn baarakɛlaw ka sara filanan ye mun ye maliyɛn caman bɛ taa seli k'u ka dugu la kadiri caman bɛ taa seli k'u ka dugu la donc hali n'a y'a sɔrɔ commandement bɛ mɔgɔ minnu bolo i bɛ taa sɔrɔ seli dugusɛjɛ fɔlɔ ni filanan ni sabanan o b'a sɔrɔ maliyɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ u ka adhésion de bɛ na baarakɛla caman tɛna baarakɛyɔrɔ donc o y'a sɔrɔ contrôle ka dɔgɔ donc dimanche choisir'o de la o b'a sɔrɔ y avait moins d'attention sisan kɔni a b'a bila u kunna non contrôle ba tɛ yen don ta bɔta y a moins d'affluence donc min ka d'a ye a b'a kɛ ni mɔgɔ ninnu kun tɛmɛna ka taa SSI base la fo ka diɲɛ wulatigɛ kun tɛ da u kan o kun y'a bannen ni avion kun sera ka se maintenance kɛyɔrɔ u kun bɛ arme décharger k'a fɔ ko non ko avion kun taara contrôle la ka segin et pour preuve avion yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ ka ese ba kalama plan de vol min kan ka kɛ avion minnu kan ka jigin Mali kɔnɔ ani avion fila in kun t'a la mais u jiginna cogo di o ye k'a f'i ɲɛna u jiginna barisabula o complicité bɛ aéroport la yen na Ala sɔnna ma enquêteurs tigɛ bɛ da o fana kan dɔ m'a f'i ɲɛna ko dimanche tɛ baara k'o da to ko papier u nana papier ɲɛ photo ɲuman tɛ fanden na o photo ɲuman tɛ fanden na o mais jamana marabagaw est ce que o mɔgɔw man kan tɛ ka se o prévu ninnu fana ma parce que mɔgɔ min mana fɔ sisan k'a fɔ ko nin de kama ni mɔgɔ min ye kun sɔrɔ a la min tɛ Ivoirien ka kun ye est ce que o tigi an m'a fɔ ko ka mɔgɔ minɛ dɛ mais est ce que o tigi man kan tɛ ka wele a kana a ɲɛfɔ a ye nin argument ninnu bɔ yɔrɔ jumɛn ye non o y'an donné justice ka domaine kɔnɔ c'est l'autorité qui doit tout apprécier an tɛ kuma o la i bɛ kulonkɛ fɛn dɔ la a b'i kunu fɛn min bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛmu o ye tiɲɛ manamanakan fɔ ni kuma kalo-kalokan fɔ a bɛ dugu jate don min na Poutine bɛ Ukraine attaqué a y'a gosi don min na dɔrɔn a ye sɛbɛn bɔ k'a bila cɛ o cɛ i minɛla manamanakan fɔ la i bɛ 15 ans de prison kɛ k'a sentence bɛ établi k'a bila mais munna o kɛlen don ko dagalen an fɛ depuis o kɛra don min na ni Union européenne ko wa k'a bɛ Ukraine soutenir Union européenne ye sanction bɔ k'a bila kunnafonidila ɲuman fara juguman kan n'i y'i da don a ko la est-ce que i b'a kalama i bɛ fermer mɔgɔ min y'a ko tiɲɛ fɔ donc pour les raisons d'État fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ mais ni Mali faamaw y'a to yen k'a kɛ ne tɛ kun dɔn o la wa ne tɛ kuma o la mais wagati min na wagati dɔw la jamana mago bɛ union sacrée la hali bi an ye maison de la presse président ka kuma lamɛn wagati min na jamana mago bɛ union sacrée la est ce que o ye wagati ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la il faut appeler le chat par son nom kunnafonidila ka jamanadenw lafili wa ko parce que ko micro dɔ bɛ ne bolo caméra dɔw jɔlen don ne kan o de y'a to a ka di ne ye Bugumabel i bɛ n permettre n ka nin yɔrɔ ɲɛfɔ a ka di ne ye kuma dɔw la ka rempart du peuple nacogo fɔ a daminɛ na caméra kun tɛ yen foyi kun tɛ yen fans club fɛn nin bɛɛ nana kɔfɛ de an ko nin si t'an ka objectif ye mun ye mɔgɔw de ka se ka lakunu o ye e welekun ba dɔ ye bi mɔgɔw ka se ka lakunu nkalon minnu tigɛra semaine kɔnɔ rempart du peuple sigi kun fila t'a la dɛ ni Sidiki Kuyate delila ka baro kɛ don fɔlɔ min na rempart du peuple hakilina bɛ ta Maganko Yusuf k'a daminɛ juma tɛmɛnen na ka na nin juma la nkalon tigɛra i b'o de fara ɲɔgɔn kan ka na a tiɲɛ di mɔgɔw ma c'est pourquoi émission tɔgɔ ye ko ensemble de rétablissons la vérité mɔgɔ dɔ k'i permettre k'a fɔ ko fanga min dɔɔnin bɛ e la e bɛ se ka kuma micro la e ye chance sɔrɔ ka micro sɔrɔ i ye chance sɔrɔ min ye caméraw de bɛ jɔ i la i k'i profiter o fɛ ka jamana banaliser yeli kunnafonidi man kan tɛ ka bɔ o minɛn kɔnɔ. Isuf n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna n ka foli bɛ to Siri Ture a bɛ k'a partager Isuf n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna groupe dɔ de bɛ Mali kɔnɔ groupe dɔ de bɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo
groupe yɛrɛ groupe nin dɔ de bɛ yen minnu labɛnnen don u bɛ fɛ ka jamana in déstabiliser à travers la communication. Issouf, i ko remparti peuple qui est semaine kutuba ye kunnafoni di sira fɛ ka nkalon ni tiɲɛ ta k'a sɛnsɛn ka bɔ ɲɔgɔn na depuis nin ko kɛra don min na page dɔw y'a bila k'a fɔ ko c'est pas kalama ko MINUSMA mɔgɔ don dɔw yɛrɛ y'a bila k'a fɔ k'u bilala ka ban kosɛbɛ dɔw y'a bila k'a fɔ ko c'était juste maintenant un problème maintenant des documents k'u bilala ka ban a page bɛɛ dɔnnen don ayi dɛ kunnafonidila dɔw yɛrɛ y'a kɛ kunnafonidila an bɛ minnu dɔn bon a y'u ta a ka lajɛ o kunnafonidila dɔw ye mɔgɔw minɛ k'u datugu ko mɔgɔw k'u ma k'u ye tubabu jɔn ye parce que n'i y'i da magala i da kaso la mais a mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye tubabu ka comportement d'u ma u bɛ s'a fɔcogo ɲuman na mais u t'a fɔ o Sogɛl ye nin kɛ nin kɛra tan dɛ Asimi y'a dɔ ta Asimi y'a bɔ ta nin dossier in ta i k'a lajɛ i b'u wele k'u ɲininka e k'u wele sini k'u ɲininka u b'a f'i ɲɛna k'u bɛ to justice kɔnɔ awɔ a tɛ commenter a tɛ commenter ni tubabu ka fili bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ commenter bon ni mɔgɔ kelen de b'anw minɛ k'anw datugu ou bien on entend les enquêtes n ko dɔwɛrɛ ɲa k'a fɔ dɛ ko seliba o seliba ko Asimi bɛ nkalon ta ka da yɛrɛ la o m'a fɔ wa i y'a fɔ diɲɛ ma jo di Mali ma wa Nations Unies yɛrɛ ma jo di Mali ma wa MINUSMA ma jo di Mali ma wa Allemagne ka service min bɛ yen n'o contrat b'u n'o cɛ Allemagne ko k'a kana ko contrat t'an n'aw cɛ contrat franchi t'olu ni Côte d'Ivoire sɔrɔ kosɛbɛ o kumana ko armée tɛ Allemagne yɛrɛ bolo Allemagne y'o de f'u ye n ko ni Allemagne sɔrɔsiw lakanani don ko armée bɛ Allemagne yɛrɛ bolo k'u yɛrɛ lakana k'u yɛrɛ lakana page mun y'a bila u dɔnnen don mais n'i ye cɛ ye u dɔgɔya u bɛ taa plainte tigɛ kama communiqué la i bɛ taa wo kɛ i bɛ taa wo kɛ n'i k'u ma ko nin don a ye mais mɔgɔ min y'a bila ko sɔrɔsi ninnu bilala ka ban ko juste ko quelqu'un k'u bɛ ka formateur dɔ remplir k'u kan ka bila a page bɛ hali 100 hali n'u y'a publié a bɛ yen NSA don min na Salikɛ dɔ bɛ kuma bila tuuti bila yɔrɔ min na u y'a ci ninnu fɔlɔ de ma kosɛbɛ u y'a bila u b'a wari minɛ u b'a fɛn bɛɛ minɛ u bɛ yala jamana kɔnɔ wa u ka droit bɛ bonya a tɛ kule k'a f'u ma ko jamana firibagaw non n'i y'o fɔ i bɛ t'o wo kelen kɛ n'i ko k'i bɛ miiri transition ma kuma dɔ la i b'a fɔ k'i bɛ transition soutenir daminɛ i tigɛ bɛ fila bɛ siri ka da i kɔ de a tɛ kule k'a bɔ i da gouvernement bɛ kuma sɔgɔma wula fɛ n'o ko ko gouvernement nkalon tigɛ kosɛbɛ ou bien ko nin film ka jugu kojugu voilà a kuma daminɛ kun y'o de ko nin film de voilà donc Asimi ka la vie de la nation bɛ en danger kunnafoni bɛ truqué kuma bɛ yɛlɛma u tɛ ɲininka u tɛ wele u tɛ foyi tubabu hakilina dɔrɔn bolo yen ni muru sɛnɛ k'o muru man ɲi ni dugu mun attaqué ko ma ko radar bɛ min mais ni sɔrɔsiw nana cun jamana kɔnɔna la ko non ko ye MINUSMA ye ni MINUSMA ko tɛ ko non ko NSA don ni NSA ko a tɛ ko non k'an ka k'o sɛgɛsɛgɛ ko tiɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a ko kɔfɛ mɔgɔ si se k'u wele k'u ɲininka an bɛ transition soutenir maliyɛnw de kama bilahi n'o tɛ fɛn bɛɛ lajɛ Asimi ni Sogɛl tɛ wallahi parce que u y'anw to yen de u y'anw lâché de u y'anw lâché de mɔgɔ kɔni i bɛ ko kɛ i b'i ka jamana de n'o tɛ nous on n'est pas protégé anw na bilalen don kojugu Issouf mais yeli o tɛ kuma dɔ contredit mɔgɔ minnu b'a fɔ ko maa minnu bɛ kuma mɔgɔ minnu bɛ transition dɛmɛ k'u sarali de don mais u b'o de fɔ kɛ c'est pour que k'u yɛrɛ ka sara dogo peut-être kojugukɛla mais min ye fina France ambassadeur nana don min na ani mɔgɔ fɔlɔ bɛ contact kɛ ne b'a dɔn o mɔgɔ fɔlɔ nana ni mɔgɔ jumu ye ne b'o fana dɔn o fana mɔgɔ min na de ne b'o dɔn réseau de don u ka génération ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn ka fɛn di kɔ projet n'u bɛ financer contrat n'u bɛ di duuru ma 2 millions 3 millions 4 millions 10 millions 20 millions u bɛ yala u bɛ kunnafoni min y'u diya u bɛ inventé tubabumuso ye nin fɔ ne ye a ye nin fɔ ne ye u ka réseau n b'a dɔn mɔgɔ min b'u nan'u tɔgɔ ye n b'a dɔn mɔgɔ min bɛna ka na tɔgɔw di k'a fɔ k'a kɛra tan n b'a dɔn n'o tɛ ni mɔgɔ kan ka bɔ bi ka tigɛ tubabuw la ninnu fɔlɔ de kan ka bɔ siga t'a la dɛ i baden i sinjiw de b'a la ka sa mais e k'i sigi dɔrɔn dugu dɔ ka attaqué u b'a fɔ dɔ kuma ko radar bɛ min mais MINUSMA ka nin janfan in ayi hali ni ninnu kun bɔra k'u taara tiɲɛni dɔ kɛ kɔfɛ voilà a ka fɔ ko nin don mɔgɔ minnu donna olu de ye tiɲɛni kɛ a bɛ fɔ ko radar tun bɛ min o don voilà o ka radar tun bɛ min bon Mopti Koro Bankas camancɛ bolo k'a tɛ se ka sumaya bɔ nin y'a sumayalen de wallahi nin ye Asimi ka mɔgɔw de minɛlen a bolo Asimi tɛ se ka nin bila ko ka diɲɛ wolo dɔ y'u jɔ n ko dɔw y'a bila kunun ko Asimi yɔrɔ 7e détachement mɔgɔw détachement mun gɛnna détachement mun taara Issoufou ye ko dɔ ka bon hakili ma quoi minnu taara non Issoufou n'i y'a tɔ f'i ɲɛna i bɛ kasi ɲɛji la
Subhanallah. Sɔrɔsiya la. Mɔgɔ min n'i bɛna mɔgɔ relever e bɛna mɔgɔ dɔ de sɛgɛnna fiɲɛ bɔ o tigi bɛ taa e bɛ to yen. Avion bɔra sɔgɔmada fɛ ni 7e détachement di ka t'olu bila ka yɔrɔ lankolon tu. I kabila k'i da ka nin militairement. Yɔrɔ min kan ka lakɔlɔsi. Yɔrɔ min kan ka lakɔlɔsi. Yɔrɔ avion kan ka na ni 8e détachement di. Avion segintɔ ta ni 7e détachement ye. Bon avion nana ni 7e avion de nana taa ni 7e détachement ye ka 8e détachement ka sɔrɔ ka n'o bila. I b'a dɔn u ye min kɛ u ye 16 éléments de bɔ 7e détachement na ka yɔrɔ kalifalen t'o la. 16 personnes u y'o de bɔ ka yɔrɔ kalifalen t'o la. Ka taa 8e détachement mɔgɔw nɔfɛ na avion fila n'a arme. Donc i bɛna mun de ye sisan o 16 personnes y'o de gɛn kunna sini sufɛ n'u y'a fɔ ko wa ko c'est mɔgɔ ninnu ma labila. Mɔgɔ caman y'a fɔ ko mɔgɔ ninnu bilala mɔgɔ ninnu ma bila dɛ. Mali ye le restant les 16 éléments restants du 7e détachement Mali y'o de gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. Olu taara Mali y'o de kɛ koli. Se k'a fɔ trop ko c'est trop facile min ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ a mana duguma sira fɛ a dun bɛ se ka don sira wɛrɛw fɛ ko bɛ avion de ta ko kana jigin officiellement jamana kɔnɔ k'a ka passeport ta ko o bɛ se ka kɛ cogo di ko mɔgɔ min kan ka na tiɲɛni kɛ yala o b'a ka tenue dun ka don avion kɔnɔ min ye k'a fɔ k'a bɛ tila ka segin ka na tiɲɛni kɛ wa. O b'a ka tenue dun kɛ n ko fɛn don symbole de don a bila u kunna ko mɔgɔ minnu don sɔrɔsiw tɛ o. Sɔrɔsiw tɛ o n k'u degelen don nin de la. Kɔrɔbɔrɔ commando invisible minnu tun bɛ fɔ hakili b'a la Babo ka waati k'o bolofaraw de don. O bolofaraw de don. Ninnu de bɛ na ka na yɔrɔ min na dɔrɔn ka tenue falen yɔrɔ min na dɔrɔn ka yɛlɛ ka taa u bɛ dɔgɔnɔkan fɔ u bɛ fɛn fɔ. Ne ko ma deli k'a f'i ye santé la ko mɔgɔ minnu bɛ ka attaque kɛ k'u bɛ anglais fɔ wa. Bon enquête min kɛra kɔsa in na enquête kunfɔlɔ dɔw y'a yira k'a fɔ Seba kalama ko Libéré ni Ghanéens b'u la. A fɔra ko dɔw tɛ hali tubabu kan mɛn. Voilà bon bankasikaw ni camancɛ bolo mɔgɔw y'a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ ko olu bɛ attaquer kuma dɔ la ko mɔgɔw bɛ kuma min fɔ ko anglais don. Bon ninnu fana bɛ anglais de fɔ dɛ. Awɔ o fana bɛ anglais de fɔ. Donc Youssouf minnu bɛ ka kuma tan u k'a bila u kunna ko ninnu nakun ye ka taa toujours u ka mission de bɛ fɛn u ka mission de bɛ ɲɛfɛ. N'a ɲagamina de u bɛ se ka na appui di. Et puis ko filanan ye mun ye k'a f'i ɲɛna ko in bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye. Assimi kana se ka référendum kɛ. Sariya kana yɛlɛma. Constitution kura min bɛ ka falen nin ye. Assimi kalikan de ye maliyɛnw ye ale ye layidu min ta maliyɛnw ye ale bɛ n'o de don constitution kɔnɔ kana fɔ ko Assimi y'a kɛ k'a fɔ ko maliden bɛɛ y'a kɛ. Mali sanuko Assimi bɛ n'o kɔdi yɛlɛma. Mali wariko o bɛna don a kɔnɔ. Mali kanko o bɛna don a kɔnɔ. Dugutigiw jɔyɔrɔ ye mun ye? Diinɛtigiw jɔyɔrɔ ye mun ye? Alimami yɛrɛ ka bonya ni jumɛn ka kan? Politiciens ni diinɛtigiw cɛ jɔyɔrɔ ye mun ye? Nin de kan ka kɛ kura kɔnɔ. Bon ne nin de kɛra tubabuw de ko a bɛ kɛ olu ta de ye parce que nin ye tubabuw ka constitution de bɔtɔ ye. O de y'a to arme dɔw b'a la 3000 mètres 3 kilomètres dɔw b'a la jumelle b'a la o tɛ dɔwɛrɛ cérémonie kɛyɔrɔ k'i to a 2 à 3 kilomètres kan ka gosili kɛ ka président jigin. Ala k'an kisi o. Mais u t'a dabɔ coup d'état kama coup d'état tɛ o. Mais c'est pour que déstabilisation nana dɔrɔn ka jamana ɲagami. Yɛlɛmaw kana se ka kɛ abada parce que Assimi isolé o tɛ bɔ Choguel de bɛ inauguration ni fɛnw na ni Sadio Kamara olu de bɛ inauguration ni fɛnw kɛ donc n'a y'i ja à distance i b'a tigi jigin une arme de longue portée comme ça 3000 mètres a bɔ arme dɔ b'a la o y'o de jumelle b'a la libu ni fɛnw b'u bolo infrarouge b'u ɲɛ la mun bɛ se ka descente calculer u ka appareil bɛɛ descente minɛnw de RPG 7 b'u bolo lance roquette 7 o b'u bolo RPG 9 o bɛ minɛ ninnu na lance roquette b'u la o bɛna kɛ ka yɔrɔ de garder gardien a k'i n'a fɔ i ye gardien ta i ka gardien ta ka so kɔlɔsi o kana ni charré combat ye so kɔlɔsi kama so kɔlɔsi kama a kana ni charré ta ka bɛ ka so kɔlɔsi i bɛ sigi o lajɛ e ka taa san ka taa so tɛ ta ko wa ko gardien ka n'i ka so kɔlɔsi gardien ko wa k'ale bɛ nalen gardien mana ni bere a mana ni muru a mana ni foyi charré combat b'a bolo ka na e yɛrɛ b'i yɛrɛ ŋa est-ce que nin tɛ so ni zon bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ minɛn min b'u bolo a tɛ Mali armée yɛrɛ bolo a tɛ Côte d'Ivoire armée yɛrɛ bolo. Boumabel wagati na mun de kan ka kɛ pour que parce que les tons sont montés entre
le Mali, la Côte d'Ivoire, Ivoirien caman kun ye dusu ta hali n'a sɔrɔ a caman seginna k'a bila mun kan ka kɛ pour que nin ko min filɛ ka kɛ tantɔ a kana se ka jouer jamana fila cɛ kan. Faut être Mali nous Côte ça. Le peuple ivoirien a déjà compris. C'est très choquant de voir que les militaires maintenant l'armée d'un pays souverain, quand Ouattara Doudou de Mekamela, avec pas trop ça. N'a pas Mali sur sous Minela, habite à titre. Donc, Ivoirien a donné un coup sur sous terre. Maintenant, la tension a baissé d'écran. Ben oui, il y a fallu faire un délit ou comment famille. Donc, quand on va sur sous terre, Mali c'est encore sur 6 000. Quand la population de Mali, population est fallant de bala. Quand on va sur sous terre. Nous est prévu établir deux dans Moubla. Quand on sur sous. Nous n'en est pas ça. Mais on peut y comprendre pas de où. Quand on va Mali est balma matamana. On va prévu établir deux Canada de sur sous. Nous à Kedran Moubla. Ou bien Alassane ka bodron ka fo bo. Gouvernement ya fo ko communiquer ko ka ele wele tiete. Ko fodron. Ko ko sur sous konta kalama. Et c'est très simple. Et Bouma Bella Mita Djamoukan Tako Flanana, mi anga ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop, le département et communiqué d'Obo, Kafo Feyena, Mini ministre Maena, Kafo Kuka rotation Fenfebino, nous Yelema Fenfebe, Koka Joy, il faut faire des tensions. Parce que Mali est le gouvernement qui est ministre en contrat Bedon. Tellement que le régime collège c'est très rabla. Laissez pas que la assimé la table. Donc on donne fait notre délégué avec moi qu'on n'a pas pour signer la table. Donc vous avez besoin de chier. Au delà que allemand va prendre des gens 18 éléments qu'on a Bobby. Il a bloqué 4 secondes. Parce que vous pouvez faire les limites à Franca Jora Pepe. Namani Jo. Est-ce que pas le ministre me retient mon dos Mali qu'on a kabou akili. Au delà que passeport fait mon boulot. Fait de barge mbouboulou barge nous bien confisqué là ni bel et bien à travers la riche le conseil de sécurité saisi comme ministre comme mandat n'a de job n'a de continuer. Ah mais ministre mo on avec comme munyo parce que vous venez ko Mali ni foli mige pour sona comme Mali délicat ko ka télé adjona asa tolio barsabula ou comme mo be kungo kono bel ko le be mo lawo mo mun be ko dumuni bomi isi gala je iba sans esi ba kala maturu zube mangoro ni sa mangoro kenen ni yiri buru kenen wodu e ni bolu bala jola e be munege mangoro mombali ni on me ngo Mali asinu ko be bara deke c'est pour cela quand ministre en contrat est renouvelé ni ko mo ma e da asimila ni ko be ministre en contrat renouvelé sans preuve tangible irréfutable ou kuma fine ke galon takadula. Mais Béa est sans café, c'est pas que le ministre est fermé. Au cours du Mali, il était ministre Kako Bekalama. Mali était ministre qui a volé. Et puis, à ce moment, le problème est que à ce moment, le ministre fait mission onisienne, membre de Koran Moubanga sur la soule, ou Gero là. On dit que vous avez Moribérité, jamais là. Jamais de moribérité. Alors, vous les de Koumbe, il y a famille Bala et Antonio Guterres, c'est tout le monde. On le connaît du gouvernement. Chef de mission, mais le fonctionnement des missions des Nations Unies va de coup traité. Assimi Koumanga nous de Wele, allez nous voir Ibrahim Diallo, et policier là, l'ancien DG là, de la police. Allez me Brésil, si ça. Mais on manga taillou. Voilà des gens des conseils diplomatiques où on les kanga kan ministre de mission évaluer Assimi Kref. Attendez Mali ma mission, mon mission ka teme ku Wele kana, Mali be bo contre Wele kala ma sigimi. Assimi manga nous to beka bo ku ke fen mori brete nyote mission onisienne na ngolo kan ay mission onisienne ka teme o le kanga na kana document nous la jesisan kana ko la ko be tugumina nous mo ke boto ko itana Ibrahim Diallo allez Mali ambassadeur et puis voilà bon on est olu manga ke quoi wati be rom na ça il faut faire appel à tous ces anciens là des anciens serviteurs des anciens militaires qui ont servi dans les missions des Nations Unies ou quand on voulait kana Assimi Kref. Mais où Kumulo de Kain, où le psy ministre calé, il fait une chamana. Mais il y a un côté beaucoup calé. Ni a un calé, mon de ou tout ou qu'a fait no ok. Non. Il y a le mot fona mangante ka wele ni wati. Antoine wele fona ni contrat, mais ni le contrat dénoncé, mais cause de bénin. Cause de bénin et puis il y aura même ta citation directe de Bekao et interto de Bekao. Mon be cité de où?
Ministre de l'orientation de Dr. Mfleni, ça c'est un signal fort pour maintenant et pour écouter la mission de l'aménagement. Parce que Mali est une mission de l'Imkene, Mali n'a prévu d'abord qu'à Nations Unies saisi. Bon, à aucun aménagement qu'a voulu, c'est pour ça que Mali est voilà, assumé. Gouvernement, ce que nous voulons barrer faut qu'à faire. Non, ce que c'est un génie. À quoi France beaucoup il n'a pas l'emballé. On a donné. Ah, on a donné. Où est France bon aménagement mission dans une belle où il est inflé. Le combat d'attrou. Et similaire. Où est France bon aménagement mission dans comment mina. Ni belle où il est inflé c'est ça. Donc, ni prévu beta sangatada na son Nations Unies rebellion. Ka ke mission mi mercenaire entretenu. Ou bien ka saber kana mission entretenu ou bien badji ira to mina abeira. Donc on a ko ina. O ta bané né. Mali de ka plainte d'autres. Contre les détachements, les différents détachements qui sont situés au Mali. Mo mo donner la beka lisi bena. Détachement wolon blamin dona Mali ko na Mali tatui. Ouais, il me prévu dit mais avec la kan nous mission wora la ma signi. Et maintenant Nations Unies on a la mission terre. On est la mission terre. NSA kuma de ka do mission kono. Mais détachement wolon bla dona Mali kono to di a même muni la. Mali fama mo ko bodi la. Ko imbana ko. Ah mais ego ko imbana ani nani mado al Mali politique mo do ko kuma la ko c'est un front de trop ka fo ko Mali ni mo chama bla nyona ka fo ni wakati na Mali bika a kɛrɛfɛ jamanaw fana n'olu fana bɛ ka bila ɲɔgɔn na n'o dɔ ye Côte d'Ivoire k'a fɔ ko est-ce que o tɛ front wɛrɛ dayɛlɛ tuguni yan. Ne bɛ min f'i ye e m'a fɔ sisan ko i bɔra ka kuma dɔ fɔ k'ese ko kuma ko mɔgɔw tɛ wele mun ye contrat ninnu signé n ko contrat ninnu signélikɛlaw de bɛ ka nin de f'i ye. Ninnu de contrat di o ninnu b'a dɔn fiɲɛ Asimi bɛ ka taa bolo min kan a laban ye olu weleli. A tɛ taa wolo to. A t'a tɛ wolo to cogo di fɛn dɔw bɛ yen est-ce que i b'a kalama olu ye haute trahison de ye ça c'est la haute trahison. Les crimes jugu des crimes ça veut dire que c'est yafa quoi ou ba do do baraka ko indanta ka ko indanta ka ko indanta entreprise ça c'est mon plan ma fa ko maxal do ma ya pa faire mais on va faire un domina ay ta salva do tuti la ja ma foto ko we ko femier allemand ka mission ni do o mo fa ya allemand tate allemand pas ji badi ma bla o va garantir bo be ta malien do ko action sur ni ah ici yalla e bolo ko yin ibra jigi Alassane Dramane Ouattara la am o fo passable ko sorasi munu yera korba drapeau bula mais ni financement ni communautaire be take malien dodi qui veut déstabiliser le pays ici yalla jige mais do il faut attendre la suite de l'enquête même ni fina mo chite so ka wata ka donna ni mo nu nga révélation nu ga avantage nu ga waru bebo ibeta mo wora to soronna c'est pour cela bébé fait ko inga jo ko inga duna ah isu ko inika parce que ko wɛrɛ fana bɛ ko in kɔnɔ o ye mun ye i b'a ye k'a fɔ wagati caman na ni mɔgɔw minɛna i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko au moins k'a fɔ ko u somɔgɔw filɛ nin dɔ bɛ k'a fɔ ale balima dɔ b'a la o bɛ nin contingent in na o bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw la an m'o fana kuma mɛn. Kuma de kɛ o bɔ jɔlen ko kuma de kana kɛ ninnu ka perdem n'u ka wariw ni contrat wari bɔra ni fɛn ninnu i bɛ 2 semaines b'o d'i ma Mali justice b'i ko ja tiɲɛ yɛrɛ la walifin de donn'u la mais est-ce que b'a kalama ni n'u ka wari bɛ ka bɔ mɔgɔ min kun i bɛn'o fana dɔn olu fana bɛ Mali la étape de don u y'a essayer k'u bɛ jamana in bi économiquement u dɛsɛra u ye jamana sanctionné injustement u dɛsɛra u ye embargo bi u dɛsɛra u ye avoir gelé u dɛsɛra u ye sanctionné voyageurs n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal o président kɔni hali dugudenw banna olu kɔni b'ale ka intérêt protégé bi kɔni bi minnu bɛ i sigi bɛna ye don o don n'Ala sɔnna k'a fɔ ko CEDEAO kɔnɔ ko ni président damadɔ tɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔya la CEDEAO bɛ bɔ France bolo ayi kana siga o mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw b'a faamu population bɛɛ ye kelen e ni Ala cɛ population tɛ kelen an bɛ se ka Côte d'Ivoire sɔrɔ sini ko Côte d'Ivoire denw b'i sigi Ivoiriens b'i sigi non mais mɔgɔ dɔw fana bɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ye ninnu minɛ ko parce que u bɛ se ka kɛ échange fana ye a bɛ se k'a fɔ ko an ka mɔgɔ bolilen minnu bɛ Côte d'Ivoire ko Ivoiriens ko pour que an ka se ka ninnu la Côte d'Ivoire m'a fɔ mɔgɔ si ma k'i ka taa mɔgɔ minɛ ale fɛ yen ka t'u minɛ yɛrɛ non Côte d'Ivoire ma deli k'o fɔ mɔgɔ si ye Alassane nana ka député kɔrɔ minɛ yan an kumara jɔ ka bali kelen k'u kunkolo la est ce que b'a kalama furumuso tulo b'a furu cɛ sa kan e Ala de ye Ala fo n'a sɔrɔ Ala de ma ɲani dan sinon fo Ala kun ka ninnu bɛɛ malo ta kelen su ɲɛ b'a la jeli ɲama ma ye dɛ jeli bɔ ɲama ma ye dɛ
ala be sedi ma ka sedi ma ka sedi ma wallahi dono be se ala bi ka dono club des amis kuton de CEDEAO ibe do akono nunu de asimi nunu de mali bolo biri mali kan kalo woro ko coup d'état des présidents mal élus le sigle me ko démocratie promotion français mana kuma mais mon Macron da kila la erreur de communication que je vais appeler Nana Ado quand on doit ramasser mi donc d'abord la malin kanga donc CEDEAO est fermé mais Union africaine dun mais ina mu bekile Union africaine CEDEAO mais ni bekile ni yo Union africaine ni CEDEAO ni bekile sinon ni kele kebaga te asimi ni kele te foué ni kele kebaga est-ce que va kalama ka Alassane tradi folon ka fana ka prévu ni kana donc comment Bina jetemine fana na ye RFI ka fɛn lamɛn David Bachir ka kuma lamɛn a b'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ yen minnu bɛ ninnu ka présence justifier Mali la MINUSMA ka fanfɛla kɔnɔna na ko a prévu foyi tɛ yen wa a kun foyi tɛ yen bi-bi in na k'a fɔ ko ninnu kun bɛna relève la an dun bɛ k'a ye k'a fɔ ko MINUSMA don o don an y'a ye k'a fɔ dɔ farala ka mandat kan fɛn caman kɛra MINUSMA ko la yeli wagati ma se sa MINUSMA ko tiɲɛ ka fɔ o de bɛna taa fɔ o Mali ye passeport ni fɛn bɛɛ confisqué Mali bɛ ka t'o baara de la c'est la raison pour laquelle la France a dépêché son ministre des armées ka taa n'a ye Niger ani Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères bɛ ka ɲɔgɔn ye o ministre saba bɛ ka ɲɔgɔn ye donc pour le moment Abdoulaye Diop fana ni Serge Lagaro fana ye ɲɔgɔn ye Abdoulaye Diop fana ni affaires étrangères ministre fana ye ɲɔgɔn ye olu fana sigira ka kuma ka document bɛɛ d'a ma ka conseil de sécurité saisi nin ko in na MINUSMA ka contrat k'a bila a cause il faut que maintenant c'est remise en cause contrat min bɔra ka di sisan mais contrat tɛ o ni Mali kun y'i ba ma diɲɛ tun bɛ Mali jalaki mais n ko MINUSMA kɔnɔ n ko a y'i balan voler droit de l'homme de ma il faut parler du droit de l'homme il faut parler ça c'est le premier droit de l'homme ça c'est le droit à la vie ni balo tɛ yen droit de l'homme tɛ yen bon MINUSMA ni ɲɔgɔn tɛ rapport sɛbɛn na droit de l'homme na n'a fɔra ko de ka sɔrɔ su bɛ ka taa ye ni ɲɔgɔn na ko arme de bɛ wolo arme d'assaut de bɛ wolo wali jamana kan bɛna kɛlɛ jumɛn ban MINUSMA bɛ se ka kɛlɛ jumɛn ban diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ bon ni fangakɔrɔ wagati ni ne tun bɛ di u ka sow bɛ location na sɛ ma n ko sogo marché bɛ Sénégal de bolo MINUSMA sogo marché c'est b'a kalama u bɛna misi san ka taa faga Sénégal ka sogo bila ka na ko degun dan de don Mali kun sara de sogo marché bɛ Sénégal de bolo mais i bɛ se ka nakali cogo di contrat talen don k'a di ni pendant MINUSMA bɛ ka yɔrɔ kuraw jɔ u bɛ taa peinture ni fɛnw kɛ mais e ka hali ka mɔgɔ ka yɔrɔ koloni to a bolo o ka fisa i ka to balo le tiɲɛ yɛrɛ la yanni ka taa faga Bumabel halisa ni an tora MINUSMA ko kɔnɔna la nin wagati in kɔnɔna maa caman kun y'a yira depuis MINUSMA ka contrat renouvelé tɔ k'a fɔ ko a ka jɔ nin wagati in na tuguni maliyɛnw bɛ k'u kan kɔrɔ ta ni a ye tuguni k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ de ka jɔ ni MINUSMA fana jɔra e ko kɔlɔlɔ t'o o fana na Mali kan i n'a fɔ kɔlɔlɔ jumɛn parce que MINUSMA bɛ baara minnu kɛ ani MINUSMA bɛ yɔrɔ minnu na MINUSMA jɔlen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ jumɛn e ka yɔrɔ kelen fɔ MINUSMA bɛ jɔn ni jɔn cɛ bon n'i taara centre fanfɛla yɔrɔ dɔ fɔ dɔrɔn u b'a fɔ MINUSMA an ka ministre de défense de la k'a fɔ k'ale an tɛ ji sɔrɔ donc n'i y'a jateminɛ MINUSMA bɛ jɔ yɔrɔ min na u bɛ mɔgɔw transporteli minnu kɛ u n'u ka minɛnw ka taga jamana yɔrɔ dɔw la a ka gɛlɛn an ka jamana marabagaw ma ka se yɔrɔ minnu na parce que n'i y'a jateminɛ bi Kidal par exemple o la tuma caman an bɛ ɲininkali kɛ le cas Kidal yɛrɛ bɛ bolo jumɛn kan sisan parce que n'an ye MINUSMA gɛn MINUSMA dun bɛ Kidal kɔnɔna la nin wagati in na à la limite comme force d'interposition na an y'u gɛn yeli o wo tɛna dayɛlɛ yeli crise tɛna segin a zéro la tuguni a ma fɔ e yɛrɛ ɲɛna ko Mali ka MINUSMA sécuriser o tɛ se ka anw sécuriser de ayi a ma fɔ e yɛrɛ ɲɛna Nations Unies m'a fɔ a ka communiqué la laban in na ko Mali ka MINUSMA sécuriser wa ko ni Barkhane taara donc MINUSMA tun bɛ k'i da Barkhane de kɔ la e bɛ ka fɔli min kɛ ko Mali armée tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a bil'u kunna ko o yɔrɔ mun filɛ nin o tɛ yɔrɔ foyi ye olu yɛrɛ mɔgɔw de bɛ olu de bɛ o yɔrɔ la e ka yɔrɔ dɔ fɔ Mali kɔnɔ tan min bɛ se ka Mali armée bali ka se nin yɔrɔ la ni janfa tɛ san 2017 jɔn de zone de temps fɔ sigi fo ka tila ka Gawo ka mɔgɔ 3 faga MINUSMA tɛ yan
mais ka yɔrɔ dɔw fɔ ta ko yɔrɔ dɔw minɛlen don k'a tigi la kodɔnnen don k'a ni marifa jɔlen bɛ k'a ye Mali armée bali ka taa n ko faransi de b'a ko non k'a kana taa ko parce que k'a bɛ se ka laban carnage ma donc kana nin fɔ faute d'opportunité il s'impose il faut u b'u imposer jɔn jɔn cɛ ils imposent quoi u b'u interposer mun ni mun ni ɲɔgɔn cɛ du moment que accord signé na Mali de ma bɔ kɔsa in na ka des hélicos bila ka taa Kidali ka taa Menaka libéré wa ka taa André Bougon libéré wa EGC mɔgɔw ni Gadja ni MSA ka mankan na Mali armée de ma taa ka taa en 2 heures de temps plus de 141 morts u ye min bɔ mɔgɔw la armée de ma taa kɛ armée ye miiri Azawadu kuma ma armée o kuma MINUSMA tun tɛ yan Faransi tun tɛ yan non Issouf n bɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔ min kelen bɛ k'anw bali ka don o ye MINUSMA ni Faransi yɛrɛ olu de bɛ ka anw bali ka don parce que olu de bɛ rapport sɛbɛn ni anw donna u bɛ kɛlɛ wuli ni kɛlɛ wulila u b'u tila fila ka dɔ kɛ mɔgɔ jugu ye ka dɔ k'u yɛrɛ ka tila ka rapport sɛbɛn k'an y'an yɛrɛ mɔgɔ dɔ faga c'est une manière de nous incriminer c'est une manière maintenant de nous taxer ka se k'an minɛ k'an don kaso la a banna i b'a bila kunna Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ se ka se yen MINUSMA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kan ka se yen Mali ka bɔ kan ka flotter ni bɛn ni kelenya bɛ yen e b'a fɔ ko Kidalikaw tɛ tilen CNT kɔnɔ wa ni MINUSMA ta a bɛ se ka kɛ yan donc o bila kɛrɛfɛ i k'a bila i kunna dɔrɔn ni MINUSMA taara o de lafiya ka bon an ma ni fɛn bɛɛ ye wa Mali b'o bolo de kan ou bien u k'a tɔgɔ falen Boumabel an b'a yira k'a fɔ an lamɛnbagaw la k'a fɔ u b'u ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan rempart du peuple ensemble de l'établissement la vérité min ye maaw bɛ k'an lajɛ fana min ye an ka réseaux sociaux olu sanfɛ maa caman bɛ k'a yira an na k'a fɔ u bɛ k'an lamɛn fana min internet ale sanfɛ Zeno Media ale fɛ an b'a maaw bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la min ye maaw fana bɛ k'an lamɛn an ka page officielle kan n'o ye Youssouf Kulibali le serviteur Boumabel Jawara maaw bɛ k'an lajɛ o fana kan maaw bɛ k'an lajɛ Cap Mali Plus ale fana sanfɛ maa ba caman bɛ k'an lajɛ nin wagati la parce que ni ye nin kelen o kelen ne ye yaala dɔ kɛ sisan n'i y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la page fɛn fɛn bɛ yen ka bita suit maa min bɛ k'an lajɛ kelen o kelen k'a bɛɛ ka ca ni maa ba kelen ye Boumabel o b'a yira k'a fɔ ko malidenw tulo bɛ an na nin wagati in na a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko l'union sacrée a yera yɛrɛ k'a fɔ politique mɔgɔw yɛrɛ ko Choguel n'est pas un rassembleur ko donc ko k'a bɔ yen ka na ni mɔgɔ min bɛ se ka union sacrée kɛ yeli o politique mɔgɔw ani o activistes ni ala kunnafonidila dɔw bɛ yen ni kun man ka kɛ wagati ye union sacrée kun ka kɛ autour du Mali k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka to an ka jamana mara fo yɔrɔ min na e ni ne bɛ kuma la Mali parti politique kelen tɛ yen min ye communiqué kɛ o tɛ jɔrɔna ko ba ye non o tɛ jɔrɔna ko ye olu de y'a di o olu de ye contrat in di o fanga kelen de ye contrat in di bɛɛ ka laɲini de kun ye coup d'État kun ka kɛ sakɛ ninnu kun ka Asimi ninnu gɛn ka taa parce que an bɛ ka taa bolo min kan justice bɛna ka baara kɛ contrat bɛna résilier Mali n'o de fina Mali constitution kura bɛna sigi constitution b'an bolo n'i y'a tɛ ka se ka maliyɛnw nafa dɔwɛrɛ tɛ o maliyɛnw de sabalilen don sinon constitution in tɛ se ka Mali kɛlɛ ban ayi mais n'i ye constitution ko kuma fɔ ne b'a fɔ est-ce que nin y'o baliya parce que politiciens ko k'u sigilen don ka constitution b'a kɔnɔ CNT la mais ne bɛ k'o de ɲɛfɛ e ɲɛna olu sɔnna ka constitution kɔnɔ CNT la munna u tɛna u ka relation kɛ ɲɔgɔn fɛ munna u t'u ka a participation na référendum de don u tɛ voter dɔrɔn a ma ban ko k'u bɛ k'a ma kɔnɔ CNT donc an k'o to yen Issouf o ye k'a f'i ɲɛna fɛn o fɛn b'an bɔ Faransi bolo ninnu tɛ sɔn a ma ayi an ka taa 4ème république la an k'an ka danbew ladon dugutigiw jɔyɔrɔ ka fɔ alimamiw jɔyɔrɔ ka fɔ Mali wariko k'a lajɛ Mali sanuko k'a lajɛ Mali contrat ressources contrat kow k'a lajɛ 20% ko ni 10% ko ka dabila Mali ka société nationalisée o ka don constitution kɔnɔ o bɛ jɔn arranger n ko ninnu bɛ contrat bɛ di mine de la est-ce que b'a kalama 10% ye jamana ta ye 20% ye olu yɛrɛ ta ye a dɔw bɛ se ka 500-200 milliards sɔrɔ par an jamana kɔ kan kalan tɛ yen balo tɛ yen n'u musow banna u taa furakɛ kɔfɛ u musow bɛ jigin kɔfɛ a ye faama dɔ lajɛ min muso yɛrɛ bɛ jigin a b'o denw ka wolosɛbɛn ta k'a lajɛ minnu bolo bɛ faso yɛrɛ baara la n'i y'a ye Asimi ninnu filɛ nin ye tubabu bɛ se ka fɛn k'u la parce que tubabu m'u minɛ kolankolon de la ni tubabu y'i minɛ kolankolon la fo k'i sa t'i to yen o y'i bolo de mais e ka bi kunna i kana kɛ Asimi fɛ i kana kɛ Choguel fɛ
mais jamana attaquera source wala yela jamana kono des forces spéciales mais au moins comme il a dénoncé en tant que regroupement politique mais et le monde fait Issouf o de fana ma kɛ mo be ke muna olu de ka laɲini ni mu olu de kun bolo sa ni asimi ko banto de ka justice ko jɔ ka fɛnw jɔ mais ko wari la bɔra Mali kɔnɔ to façon dɔ la n'a yira ni e scientifique ka rapport i bɛ kasi wari la bɔra ka labɔ Issouf nous ne juru ta emprunt ta a dɔw kun bɛ u ye société dɔ dilan ni Mali ye juru ta 7% bɛ taa verser u ye u bɛ jamana bila ka juru ta o ta 7% bɛ verser u ye o ta bannen dɛ ka juru ta arabuw fɛ 100 milliards ka 100 milliards kɛ ka fournisseur ka wari ma ka jama tɛmɛ trésor fɛ fournisseur ka wari dira ma o 10% bɛ verser u ye n'u sera ka minɛn ninnu san cɛ la milliards baw bɛ yen fantanw bɛ kasi u da la ordonnance tɛ yen kɛnɛya tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n'i taara Gabriel Touré la mɔgɔ 100 dɔɔnin de kan ka taa Gabriel Touré la mais mɔgɔ 2,000 ni dɔɔnin de dayɔrɔ ko bɛ Gabriel Touré la tellement que saliw fɔlen don adamadenw bɛ da kɛnɛ ma de ka sɔrɔmu don la sɔrɔmu bɛ ka don soso bɛ k'i kin sɔrɔmu bɛ ka don soso bɛ k'i kin donc pali bɛ ka bɔ pali bɛ ka don mɔgɔ dama min yɛrɛ ni bana bɛ bɔ yen o de ka ca ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ se ka lajɛ bana kan ka furakɛ yɔrɔ la mɔgɔw ni bana bɛ bɔ yen bon o eau de javel marché bɛ di mɔgɔ minnu fɛnɛ ma t'o fɛnɛ lajɛ eau de javel minnu bɛ ka ɲɛgɛn ko t'o marché fɛnɛ lajɛ sukɔrɔ fɛnɛ o marché fɛnɛ n'o o fɛnɛ fɔr'i ɲɛna su bɛ ko safunɛ ni fɛn min na o i tɛ se ka da o la o bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔw bolo o bɛɛ fɛnɛ bɛ mɔgɔ dɔw bolo ala kira rasulu sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn fila bɛ mɔgɔ waju ko kelen bɛ kuma kelen tɛ kuma o ye kuranɛ ani suguya su yɛrɛ kɛra dɔw balo n'a ye su bɛ ka dɔw balo olu bɛ hinɛ mun de la an fa n'o ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye Bugula a bɛ k'an lamɛn nin wagati la Buguma bɛɛ la ko k'a ka foli f'i ɲɛna an bɛ ka maa caman bɛ k'an lamɛn Abdulaye Bagayogo n'a ka denbaya ko bɛ k'an lamɛn nin wagati la ko k'u ka foli fɔ i ɲɛna min ye maa caman bɛ k'an lamɛn an kɔrɔkɛ bɛ k'an lamɛn Bubakari Bayita o cɛ ne ka cɛ Rasijali sini n'Ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ ye min ye terrain san terrain kan min ye ka taa ko 10, 11, 12 juillet 2020 ko ka to o san 2 fɛnw kɛ n'Ala sɔnna ma sini Imam Mamou Diko a bɛ laseli kɛ yɔrɔ min na dans 3 minutes dɔrɔn an bɛna nɛgɛjurutigi an bɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna ta pour que ka se ka jamukan k'a tɔ ko da k'i ka dakuruɲɛ 2 fɔ fana non ala ka da o duwawu dɔrɔn ma ala bɛ transition ɲini ala b'a bɔ an ye musokɔrɔbaw ye duwawu la mais ne ka min ye fina terrain jɔli ye furu joli sara terrain jɔra furu joli sara muso dɔw bɛ don terrain kɔnɔ u bɛ feere kɛ u b'a setu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ ka taa cɛw balo olu bɛ ka taa denw ta u bɛ cɛw sara a jɔra Issouf terrain bɛ tɛmɛ gare minnu fɛ baara tun bɛ kɛ cogo min na développement local la développement yɛrɛ sira fɛ dɔrɔn a bɛ fɛ économie locale yɛrɛ développement yɛrɛ dɔrɔn sira fɛ Mali faamaw ma local na ala sɔnna ma kitakaw bɛ don terrain kɔnɔ Issouf u ye wagon kɛ ka terrain charger k'a lajɛ a yɔrɔ minnu bɛ yɔrɔ dɔn ka ban koyi Issouf b'o fana dilanni daminɛ baara bɛɛ latigɛra ka ban nin ye Mali kura de ye nin ye Mali wuli de k'a jɔ pewu makɔrɔ dɔw de minɛla donc an bɔli min kɛra politicien juguw bolo jamana cibagaw bolo an ka to nin petit pata kɔnɔ dɔrɔn donc terrain wulila terrain marchandi fɛnɛ kan ka wuli nin ye Mali Kayi bɛ 40 tonnes de di or la san o san Kayi ka den de 100 o 140 bɛ kɔfɛ i bɛ kalanso min ye Kayi a bi kunna ko Kayi ka denw don i bɛ ji min ye Kayi ka denw don ni mɔgɔ ka marifa ta k'a ka droit ɲini k'a ka dugu développement ɲini bilayi Kayi de kan ka arme ta ni rebelle kungo ça fait tellement que kana n'u ye k'u natɔ filɛ dɔgɔtɔrɔso fana to ambulance b'u ta 240 denw bɛ tunga fɛ i miiri nin sanu bɔ duguba in 40 tonnes les 70,1 tonnes mun bɛ bɔ Kayi a bi kunna ko fɛn Mali kɔnɔ 40 tonnes dɔrɔn bɛ bɔ Kayi 40 à 50 tonnes bɛ bɔ Kayi dugukolo kan tɔw ye Sikaso ni fɛn maraw ye ka taa o Kayi de bɛ bi tunga fɛ po Kayi ka dɔgɔ min n'a fana ba mɔna ɲɔgɔn kan mais faw hinɛ b'u la baw hinɛ b'u la wallahi ni Mali gouvernement ka ko tɛ Kayi ka mun bɛ kɔfɛ u gansan kun tɛ se ka arayi da i bɛ kalanso fɛn fɛn Kayi mara kɔnɔ a bɔra Kayi kaw la
Il y avait forage fait la caille. Gouvernement, il y a que Massador qui m'a dit que le gouvernement a un moyen. Il y a un développé. Kaïbe Kaya la vie. Gouvernement notaire. Gouvernement d'Orabo qui dit gauche. Kaïgade ne doit pas de Kaye. Valeur de plus de 4 milliards. Il y a d'autres obligations. Fin de bas. Il veut forage de séné, pont, comme ce là. D'où l'on veut Kaye. Il m'a passé. On est venu quand il y a ici, vous n'avez pas accès au dispensaire. Donc, les signes compliqués là, comment les moussous saïbou. Donc, Ali Kata, qu'on a Gansanda, qu'on a comment de bémola. Beaucoup d'olay. Tu m'as dit qu'il y a deux tours là. Donc, voilà. Ni Boda Bay. Ni Boda Badi. Et qui médical la dit, sera bétiqué, on m'a bingali kera, fin de ta pota. An ala tandron ala ka transition ala ka mali yɛrɛ bɔ dɛngɛ kɔnɔ ala ka mali sankɔrɔta dugu bɛɛ n'a ka culture mali yɛrɛ entité bɛɛ n'a ka culture de don kayi ko terrain de i mana fɛn fɛn di kayi kama n'i ma terrain d'a ma i b'a fɛ la cité d'ailleurs mais an ka tiɲɛ fɔ an n'a fɔra ko ka dugu ka ressources 20% dugu ka kɛsu kɔnɔ kayi bɛ se ka kayi bɛ mali fan bɛɛ da au bout de 5 ans awɔ a t'i ka lajɛ dɔrɔn mali bɛ 457 milliards de sɔrɔ sanu na taxi la. Si les 10 000 milliards, 70 tonnes, à calculer ça nous calcule 35 tonnes et 35 millions. Au baquet, on multiplie par 70. Ah ouais, c'est tellement facile. Ouais. Donc, il suffit. Alaka, ni ala ko kabina ni jamana kura ye abina ni hakina kura ala tɛna ni mɔgɔ kura ye dɛ ala bɛ mɔgɔ bɔ wɛrɛ de la n'aw sɔnna yɛlɛma ma ala bɛ yɛlɛma d'aw an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ 73 93 93 01 an bɛ maa saba maa naani ta olu ka se ka ɲininkali kɛ Bugumabel la an ka se ka jamukan lase o kan allo waaleykum salaam wa rahmatulah non baasi foyi t'a la alhamdulilah tɔgɔ duman jamu duman